Right, Hindi right, ako right. nakakulit MP. Ano? MP. Asa ka ba? Pasok ka na. Kaibigan ko. Wait lang. MP. O, isang bundle. Okay na yan. Right. Compress na muna. Compress? Mga kaibigan kong tunay. Uy. Dito. Rinig ka, bossing. Wait lang. Ganda bossing na. Ano to? Putang ina mo mali. Wait lang. Diyan lang muna pa. Wait lang. Eh, Yamit, patayin nyo na par. May yamit ya. Ano to? Ano gago? Nagloko yung ano ko. Tangina, paano to ayusin sa obs, gago? Congress lang. Hindi, puntahan nyo nga right muna, boy. Puntahan nyo right. Puntahan nyo na. Naglolo ko yung obs ko. Sige, patayin nyo na. Ready? One up. Sige, Congress nga sa mid, boy. Congress, baba kayo. Baba. Lex, nandito ako, Lex. Compress. 3. Hindi ko makikita. Lex. 3, 2, 1. Tara, push na left na. Left. 3, 2, 1. Up. Sige, itabol na lahat yan, par. Bago na DC ako. Sige, balik ka lang, par. Laban nyo lang, boy. Nag-aayos ako ng skill. Sige, dito lang. Pambus nandito, pare ko eh. 8, 7, lapin na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, likod ulit. Likod nyo naman. Likod nyo. Putang ina, nakabawas po yung gamit. Sige, laban nyo sa left. Pasok left, mga namatay. Pasok left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Naninibago na ako sa hitter. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sige, Congress lang. Congress lang dito. Congress lang. Sige, mag-board ka muna. Dito lang par. May scouter. Congress, 3, 2, 1, tara baba. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Hitable na yan, par. Ready. 1. Up. 2. Up. Okay, laban nyo, par. Okay, ubusin nyo na. Tara, balik. Compress. Ito, galing agdaan. Ready. 1. Up. Gago, naikliban na ako. Oray mo! Diablo ka ba ako? Okay, pasok mo na left. Right, sorry. Right, pa right. Pa left. Right ba yan? Right, no? Right nga. Compress. Sali ako. Nasa ka, pare ko eh. Nasa ka ba? Hindi ko makita. Basta.
Compress. Compress muna. 3, 2, 1, tara palit. Par yung mga swording nga, par. Huwag nyo kami unahan, par. Ay, ito, mid muna, tara, mid muna. Mid muna, pagkain. Ready, one up. Oy! Sige, sige. Okay, commerce lang dito. Pasok mid, mga namatay. Pasok muna mid. Pasok mid. Wait lang par, mga tropa, andito pa sa mid. Chay, gago, gumalaw ka na ng galaw mo. Tayo bumalik ka pa. 3, 2, 1, tara baba. Left. Left, ready. 1, 1, up. Sige, Chino. Nice one, Chino. Push, 2, up. Galing mo, pare ko eh. Tara, balik. Pasok muna, left muna. Tingin tayo, Agdan ha. Compass na muna. Mabagal na sana pa. Mabagal yung kamay yung nasa harap. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Sige pa. Tara, push. Push na, ready. 1, 1, up. 2, 2, up. Aray ko, yung Yamiti ko, nakapatay. Sige, laban nyo. Laban lang. Pasok, right, mga namatay. Thank you, right. Sige, laban lang sa right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, up. Tangin ang laro yan. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Tanginang yan. Oy, PU. Ano yun? Sorry, putang ina, mali yung... Gago, nalimito ako sa karakter ko. Bakit? Gusto mo Thanos? Hindi. Compress muna. 3. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Umida muna. Ito. Ready. 1, 1, up. Tara, dito. Balik. 3, 2, 1, tara, balik. Right. Side. Ready. 1, 1, up. Bakit na? 2, kita ball. 1, up. Yung laban nyo muna dito. Lalo po, tinang-inang. Ang dami kalaban. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Push, akyat. Ready. 1, up. Yes, target. Tabat na ako nami-miss. Oh, yan. Miss ka agad. Sige. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. L, balik. Ready. 1, up. Sorry pa. My bad. Ready. 1, up. Uy, pinaparinig mo yun Compress. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Up. Ready, 1, up. 3, up. 2, up. Aray ko. Sige, laban nyo sa gitna. Ready, 3, up, 2, up. Laban. Pasok, left. Sige, laban lang. Yung Tito Blade, patayin nyo, no? Tito Blade. O, Compress. Yung Ednis, boy. I4.
Ay, 4, par. Si Edis. Tigas ng kamay ko yan. 2, 1, tara baba. Mid. Ready. 1, 1, up. Uy! Huwag niyo patirahin si Tito Blig. Compress, macro ko. Compress, 3, 2, 1, tara pa right, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. 2, up. 3, up. Tangina, ano to? Ba't naglalakamay ko? Oh. Ina mo, hindi maka-skill, gago. Compress. Compress, 3, 2, 1, tara, baba. Baba. 8, David, 7, 6, 5, 4, left and right na, 3, 2, 1, up. 2, up. Okay, dito lang. Compress na. Compress muna. Gago din na rin. Sige lang. 3, 2, 1, tara, baba. Baba, right side muna, iba. Ready, 1, up. Ay, yung lock ko. Sige, laban nyo. Sige, laban pa. Pasok mid, mga namatay. Pasok mid. Mid. Goblins na mid. Mid. Wait lang yung Erinsan. Ano masasali niya? Hindi, Goblins lang. 3, 2, 1, tara pa right. Ready. 1, up. Ay! Okay, kung hindi nakatagos. Sige, laban nyo hanggang R2 par. Laban nyo hanggang R2. Sige, laban na. 8, 7, 6. Compress. Compress na muna par, wait lang. Compress. Sige lang, compress na muna. Wala pang, wait lang, wala kaming image par. 3, pabinga ako, Ray. 3, 2, 1, tara baba. Kita mo na OIP, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Ang inang yan, naiw pa ako. Compress. 3, 2, 1, tara pa right, 7, 5, 4, 3, left and right na, 2, 1, up. Compress na, R1 muna. Compress R1, 3, 2, 1, tara baba. Tara para left. Ready, L2, ready, 1, up. Push. Tara, push muna. Tatlo FS yung side. Tara, balik. Hindi, dalawa lang. Tara, balik. Compress muna. 3, 2, 1, tara baba. Pael. Ready, 1, up. 2, up. Dalawa lang dito. Para si Ray lang tsaka si Alex. Wala si Ellie. Laban ng kubra. Kachino. Compress mo. Compress. Ano yung boy? 3, 2, 1, tara baba. Ano na? Saan boy? Ito na, ready, 1, up.
Putang inawag! Tang inong yun. Ano yun? Oh, ready, one. Mid muna. Compress, macro ko na. Galing ano, Okay, compress na. Compress muna mid. Ang gulo na natin ba? Compress. Compress, okay na? 3, 2, 1 trap, Arto nga, Arto na. Akin, nakaulog. Macro. Ano? Compress nga, dito yan. Medyo na to. Sige, okay na. Trap, Arto nga muna. Arto, compress muna, Arto. Hinta. Arto. Sige lang, par. Maghihintay kami, par. Sige. Sorry, iPhone. Nako po. Ay, nako. Nakachila sa 3, likod. 2, 1, trap. Wala. Nakachila sa laser, pre. Tara, balik na likod. Likod, ito na, ready, 1, tara, baba, ready, 1, up. Tara, laser nga, ready, 1, up. Mid, pasok kayo mid. Nangayo ako. Ready, 1, up. Ang ina delay. Ang ina. Compress. Sige lang. Compress, go. Compress, 3, 2, 1, tara baba. Paray. 5, 4. Dito muna, box. Box. Box muna, box. Compress, 3, 2, 1, tara pa R2. Tara, balik. Tara, baba. Laser. Sige, boss, kita mo. Mabala. Push. Ready. 1. Up. R2 hanggang R2. Tara, balik. L2. Okay. Compress L2. L2. 3, 2, 1, trap L1. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gago, nag-DC ako. 2, 1, up. Sige, laban nyo muna dyan. Laban nyo. Laban nyo, par. Laban nyo lang, par, sa L, par. Tang ina na DC, par. Ano yun? Sige. Asa mo nga sa akin, sa tiba. Sa boobies. Ay, sige ako na. Nakakita. Okay na to. Kitabol na, pre, ha? Gago, di kayo nagbibilang, pre. Nasa likod na, pre. Nasa A. Hindi kayo nagsurrender. Nasa Elia. Oo nga. Nagsababaan sila eh. Nasa ilong ka na. Laban nyo lang dyan. Laban nyo. Wala na akong ano. Ito kami, boss min. Bumalik kami. Ay, gago, kapal dito. Tang ina. Hindi ko buksan yun. Sino may locker card Kasi dyan? Dito sa ano. Walag lang, par. Saan? Sige, laban nyo lang. Ah, puta, namatay pa. Saan tayo pa? Sa left. Umakit kayo ng lepar. Left. Pasok lip. Tapos sana, wala iba. Lugar, pre. Eh, pasok ka lang kay Lulat. Dito na ako. Left. Sino may locker card yan? Pasok lip muna. Try, papasa nga ako. Feel right. Wala, nakikalik. Lex, Wala ka papasa tao. ko Felix. Okay, pasa mo nga, bro. Ano siya, baka Dito pa. box. Compress.
Bago, di ko mag-iibit ko nun. Right, right. 3, 2, antra, baba. Mid muna. Mid. Ready, one up. Yung mid. Huwag nyo patirahin yan, paro. Ang na pinapatira nyo yung sordi. Wala na. Ang banda yan. Compress. 3, 3, Hindi 2, 1, tara, baba, pa right, pasok right. Okay, dito lang. Arto Sente. Wala, konti lang yun. Compress. Okay, bago. Compress. Kaya na sente ah. Hindi, dito lang, compress. Di boss kayo namatay. Boss, compress muna. Wait lang. Nareso si boss kayo. Compress. 3, 2, 1, tara, Arto. Kaya na paakyat ah. Likod. Oh, likod daw. Ready. Oh, anak. Babaran niyo Yamete, ah. Phoenix, pushing yung Phoenix. Okay. Laban nyo. Tara, balik, likod. Ubus na. Ubus. Kumakain, ah. Tara, balik, R1. Dumadami na yung Yamete, ah. Coms lang. Patay ako. Pigilin mo. Compress muna, par. 3, 2, 1, tara, baba. Ayun na, galing laser. Laser, ready. 1, up. Wala tumira dun. Ay, nabusan ako MP. Tara, balik. Ang ina mo, tara, dito, balik. Compress dito. Sige lang. Sana May MP ka dyan niya? Wala na akong MP. Sino may MP dyan? Pasa mo. Darapan ko siya ng tatlo. Ng pirata. Ito. Ayun na, yan, Lex. Ganun tayo. Sabi nyo, 98k lang yan, boss ah. Compress. Compress po. 3, 2, 1, trap, paroy. Toy! Ayan na naman. Inang ina. 6, 5, Pulitipot 4, siya. 3, 2, 1, up. Ano na yung kapiti ko, boss? May sente sa taas, ah. Sige, laban nyo. Wait lang, Queening, ah. Wag si Queening, par. Aray ko. Accept mo, par. Compress muna. 3, 2, 1, trap, R2. Likod, side, likod. Tara, balik daw, likod. Patay ang mga gago, di nakatingin. Tang ina nag Tulala, 7. Pumasok ka. 6, 5, 4, 3, Kachino ka 2, 1. Tornado up. Salim na nga lang yan sa atin. Extra naman tayo. Bobo ni Pampota. Nasaan si Queening? Kachino ara. Queening. Ano ba? Where are you? Ano siya? City dito, ah. Hindi ako niya. City compress. 3. Compress lang. 8, 7, 6, 5. Left and right na. 4, 3, 2, 1. Tornado up. Tang ina, wala mo natutukan dito. Par. Tuloy na si... Para kami ako siya. Tang natara, balik. Oh. Congress lang. 3, 2, 1, tara baba. Hindi na mo. Tara balik. Mas may- 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Ang galing ako, Arto. Aray ko! Wait lang ta. Kaya na ako. Kailangan na. Tang ina mo, Ray. Galing baba pa. Yung cogs lang, buhay pa. Okay. Right. Fuck. 8. Pamblis lang, right. Wait lang, may image. Compress.
Bibitaw to. Sige tayo. Compress. City daw si Alex, so nagagalit oh. Hindi, ang bagal mag-BH. Kontra, baba. Baba. And Dex, Left, para may city. left, akyat. Ready, 1, up. Ikaw ang pain. Phoenix mid ah, Phoenix mid. 3, 2, 1, tara. Compress lang. 15. Compress. Sa likod mo tao, sa likod mo tao. 2, 1, tara pa L2. Hoy! Putang inang yan, no. Tangina, pag may kumulit dyan, Tara, baba. Gabish ka kayo rin. Ang kulit nyo, par. Tangina, kumukulit na naman. Lumalaki na naman yung ulo. Compress. Tanginang yan, no. Compress lang. Sige lang. Mahaba pa oras, par. Compress. Akit tayo left and right, 3, 2, 1. Tara, push na. Bobo. Malaw. Natakot. Okay. Laban nyo, likod. L3. Galing. Ready. 1 up. Hindi rin coach. 2 up. Wala, CD ako. 3 Parang up. saan na yung cab? Tara, balik. Balik. Saan yun? Saan ba namatay? Wala. Wala rito. Ito oh. Compress. Pare sa to yung cab. Okay. Pareso nga nung kabbar. Compress. Sige. Compress par yung kabbar. Pareso ito paro. Wala yung reso. Ang daming epis par. Compress. Okay lang. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, baba. Tara, par 2. Yan, labas sa ilong yun. Akyat. Ready. 1, 4, 7 up. Tara, push hanggang R1. Yan ka nang sarap ko combo. Ang ina mo ng ew. Tara, balik. Patay si Agoy. Puro tune. Baway. Sino fail sa atin? R1 kami Compress. Si Poch. Ito si Poch oh. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, pamid. Tinamaan ng EMH. Saglit, delay. Konti pa ko, Chino. Likod. Uli ko daw. Yun Pumasok muna. pa rin. Yamite. Kakapasok lang yan, par. 3, 2, 1. Tara, pamid muna. Itong inabak na. Dito nga sa baba muna, par. Tabul daw to. Tara, R1 na. Itong gulo, par. Bumaba na. Ayun na, galing baba. Ready. 1 up. Tara, baba. Tanga-tanga si Ned, sinabi ko na eh. Kaya yan. Tara, compress nga sa mid lahat, boy. Ang gulo. Mid. Compress nga mid. Gulo pa pare. Compress, par. Next Sige lang, compress. 3, 2, 1, tara pa left. Left muna para, left. Akyat, ready. 1, up. Something like that. Ay, sarap sa ulo. May nauna lang eh. Puto ka. Ubus. Si Kags nasa gitna, par. Si Onin, par. Si Onin. Putang. Hindi ako ina mo. yung Patay kay Kags. Tinabi Pareso ko nga na ako, pareso. Ay, nagaling na left. Nagdan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Putang. MH. Si gitna kasi siya eh. Kumpos kay Ropa. Ang gulo. Pasok muna left. Kago. 8, wala pa, 8, 7, yung Kobe mo na, 6, 5, 4, 3, left and right, 2, 1, up. Sige, laban lang. Galing nagdaan, wala. Compress. Ang gano, nasa gilid lang. Compress, 3, 2, 1, tara baba. Ano yung mukha mo na to? Pa-control. Wala sa mid. Tara, mid nga muna. Mid. Left and right ka mid. Ready, 1, up. Yung Kags! Uy!
Sa dami Ay, nabababa na IP ah. Hindi, sagad muna dito, sagad. Sagad muna par, hindi aakit yan. Ayun na. Tingin nagdan ha. Tingin nagdan, ready, 1 up. Uy! Putang ino, Akasha par. Sige, laban nyo. Sige, babayin nyo. Tapos balik mid pag naubos. Balik mid pag naubos par. Combos muna. Sige, combos lang. Asan yung gamit eh? 3, tara, pa-right nga muna. 3, 2, 1, tara. Right. Ready, 1, up. Gago ka, na-cancel out. Ready, 2, up. Tang. Okay, akit. Akit na. Malilikuran lang kayo dyan, par. Ina mo, push, nag-revive ka pa. Kabugi. Okay, pasok. Right. Congress. Ako lang. Sige lang. Kasi ganyan yan. Ready, 1, up. First target, par. Uy! Asang na? Sumilit mo. Congress muna, par. Kami, ito naman. Meron ba? Sabi na ako yan. Huli ko ng konti. Okay na? 3, 2, 1, tara baba. Ito na, harapan. Ready, 1, up. Ay, kung naunaan na naman, Sarah. Busy. Kay Chino, pre. Nakaka-cancel. Hindi ako gago. Tara, pasok ulit. Ready, 1, up. Kapit ka. Uy! Putang ina mo. Bandang right ko na unahan. Bandang right. Putang ina, Diablo. Nagpapauli nga ako para hindi ako mamatay eh. Nasa unahan din. Puki ng ina, Diablo. 8, Huwag nga kayo mauna sa akin. Huwag nga kayo mauna. 6, 5, 4, 3, Box sa gilid do. 2, repeat, pare ko 2, 1, up. Tangina, wala ako repeat, par. Sibulan ka sa Sebar. Diablo ka rin. Ayun o, repeat. Rate lang. Yung Troy, hateable yung Troy, ah. Tangina ka, Kags, ang kulit mo. Oo, tang. Patay si Gab. Putang ina. CD ako, Sabing CD. gatong po. Patay ka siya. Naguan dito, pre, ha. Okay, ready, 1, up. Hitabol na, pare ko, oy. Puta pa kayo. Hold Karabit ka ako. Ano yun? Putang ina, grabe ka. Ito, harap pa, yung Troy. Sigaw mo pa, pare ko, eh. Congress. Revive na lahat. Pasok. Left. Baba ah. Naliagdaan, ready, 1, up. Naunahan na naman. Tangina yan. Congress sa left. Tangina, pagkiki ko yung tangina bubog. Max race yung kasi boy. Wala ko image leak to concept. Wala, meron ako. Ayun na, ganun baba pa. Uy, huwag kayo bumak! Puta na! Tanginang yan, no? Visit na laro yan, no? Pagkikik ko na lang kayo, par. Gago. Tangina mo, pipi ka, no? Nasa harap na kayo, puta, nagbabak. Isa pa, par, isa pa. Oh, meron ako. Check ko lang na image. Sinabi na nasa baba eh. Diablo, nag-back eh. Puta, nadamay tuloy. Paano nakakita ko? Bagal naman na ito. 3, 2, 1, tara baba. Sino, unahan mo nga, boy. Ready, 1 up. First target! Putang ina, hindi ako makaskill. Tanginang yan. 1 up. Hindi ko narinig, ah. Music. Iyo. Putang ina, ano to? Hindi ako nakaka-skill, par. Tangina, naging setter pa kasi ako. Tangina, bobo kasi ni Chino. Ginagamit yung account niya. 3, 2, 1, tara baba.
Oo, sige. Oo, Ready, tangin, ready, tangin. ready, one. Sino ba yung bobo ng agoy? Agoy, si Maki yan. Bobo ni Maki? 6. Dito lang, dito lang, dito lang. Uy, bilog lang. Nabel nga kuya. Tangina mo, yung likod, oh. 3, 2, 1, tara, palit. 1, up. Tago, hindi pinapatay yun. Tara, balik. Kaya pag namatay pa din ako dyan, ha. Tara, ito, likod. 3, 2, 1, 1, up. Hindi ko nakita yan, dog. Pumasok pa. Sabi na yun, nice siya. Ang ina mali, walang mali dun, par. Madikit na. Congress lang. Nabel nga ako, Ice. Axis dito ka Congress. 3, Parang dito tayo. 2, 1, tara, baba. Ito na, ready. 1 to go up. 3, 2, 1. Akyat. Akyat, R2. Wait. 7, R2 galing. 1, up. 3, 2, 1, up sa right. Hindi nakabawas yun ah. Wala sila mga aim. Congress. Meron yun. 8, Yung ano. Wala. 7, 6, Nakawan Five. dyan. 4, 3, 2, Eh, boss, pinipasok lang. 1, up. Ay, ako lang namatay dun. No? Mapapahikan yan pa. Congress. Good. Bumaba yung sente ah. Ito galing L2. R2, Congress na. 3, 2, 1, drop image. 3, 2, 1, tara baba. Di, akit mo na, Chay. Akit mo na, left and right na. Ready, 1, 1, 1, 1, up. Tang ina. Hi! Ano ba yung boss time? Ready, 1. Tang ina boss time. Sheesh! Ores. Sheesh, ano yung boss time? Tara, pasok me. Mid. Congress. Wala, nabitaw ko na. Ay, hindi pala. Ano nabitaw hindi? Hindi. Congress muna, uy! Four. Hindi pala yung nabitaw. 1, tara balik. Tang ina si Chino kasi, bobo talaga. Wala ka na nga tira. Tang ina yan. Tang ina nito. Tara palit. Par, wala ka na par. Par, wala ka na. Dito lang. 8. Yung iga, 6. 5, mauna yan. 4. 3. 2. 1. Up. Putang ina mo. Mga revive. Ano matay? Ano sa loob? Nag-ano sa'yo ka boss? Promise lang. Compress lang, compress. Pero bentahan ko nga mga tugol. 3, 2, 1, tara baba. Ay, Paray. compress ng par. Puta. Compress muna nga dito, bilog. Tangina ni Chino talaga. Right. Tangina mo, ni-report na nga, boy. I-report mo din. 3, 2, 1, tara pa right. Diablo ka din eh. Tara, par 2. Oo, yun. Edition. Sige, isa-isa lang. Bob talaga. Tara, balik. Tangina lang. Tara, balik. Try niya ito. Dami yata yan. 20. Dami ng Phoenix na yun. Bumalik na naman. Compress. Siguro. Nabel nga kuya, Ice. Compress muna par. Sige, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Una dyan, yung mga Kage-chan. 2, 1, 1. Up.
2, up. 3, 2, 1, up. Gago. Inalubog. Ang IIG yun ah. Ano, 1 per second tayo eh. Compress. Direkta. Compress muna, compress muna, compress muna, compress. 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 3, 2, 1, tara baba. Balik. Balik. Okay. 3, 2, 1, tara ba mid. 7, 5, 3, 2, 1. Sige ako ya. Compress. Compress muna pare ko. Sige, compress lang, compress lang, compress lang. Compress lang, compress lang. 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1, first target, 1, up. Wait! Oh, tinang ina Diablo, sino yun, Ice? Oh, tinang ina mo. Ayaw mo tumira. Tara, balik. Compress. Wait lang, patay ako. Wala, revive mo na lang. Sorry. Compress. Pasok muna right. Pasok right, pasok right, pasok right. Gago. Wait lang, boy. Ayun pala yun. Mga tropa, boy. Wait lang. 3, 2, 1, tara baba. Mid. Mid muna ba? Ready. 1, up. Ano mo? Tara, balik. Compress. Yung ego, Ay, likod baba. ko, compress. Baba. Ala, push. Baba, baba, baba na, baba na, baba na. Sige, balagbag yun na, pare ko. Sige, push yun na. Pasok mid. Mid lahat. Mid. Ako sa mid oh. Birahin kayo niyan. Mayabang yun, ah. Pasok mid. Compress mid, compress. Compress. Mid, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, up. Kita mo na, pare ko. 2, up. Compress. 3, 2, 1, tara pa right. Wala, tara, balik. Saan? Sa labas. Ito na, galing L2. L2, ready, 1, up. Putang ina, naunahan na naman kayo. Bobo! Tang ina, sino yun? Tara, balik. Tang ina. Galing sa baba yan. Galing sa baba. Tang ina yan. Sorry sa Sino nakaliban di- mo. Sa Erin. Compress, 3, 2, 1, tara baba. Mid. Wala. Tara, right. R2 na. R2. 1. Up. 2. Up. Nasa likod nyo yamin ko. Tara, balik. Nasa R1 na. ako. Okay, ina mo si Troy. Tara, push. Ready. Wow, 1. Up. Compress. Kabelbay nga ako. Compress. 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tornado. Up. Kasali ako, Chay. Ready. 1. Up. Tatay si Ray. Tayo mo nga yung player. Tayo mo nga yung Chay. Puta, patay ako. Dalawang DOD boy. Guys ka nga, Erin. Damay pa kami sa iba. Compress. Wala si...
Sakay rin. Nakatakatak pa dyan. Kamay dyan. Emus ako dyan. Galing R2. Oh, yung voice kind ko. Oh, pinang pa. Compress. 8, 7, 6, 5, Basta sakay rin. 4, 3, 2, Sa macro ko, dito. 1. Up. Digitan nyo daw. Diba? Sabi ko sa inyo dito, presto. Sige, compress lang. Compress. Compress tayo pare ko eh. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba. Left, boss kind. Sige. Left, boss kind. Left. Ready. Chai. 1. Up. Tira mo, Chai! Pinatay ko lang yung... Putang inang yan. Pasok left, boss kind. Laban nyo left po. 8, 7, 6, 5, 4, Ready ako. Sige pa ako, boss. 2, 1. Up. Dead. Ang makabuto. Ayaw mo na. Compress. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Presto, macro ito. 1. Up. Bobo. Hindi sila ako, boss. Uy, gago ka, uy! Katang ina mo, magta-tracto ka ako eh. Bobo. Si Edis pa rin. Sa gitna. Meron pa. Pero yan, Lex. Malapit na. Yan. Compress. 8, 7, Wala, nabitaw ko na rin. 5, Macro ko. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Itabol na lahat, par. Okay, laban nyo. Nakabitaw ka rin ba ron? Hindi mapindot. Tangina, ano to? Sabi Okay, laban nyo. Ready, 1 up. Puta. 8, 7, 6, 5, Lolo. 4, 3, Dito kayo sa gitna. 1 up. Patay na naman ako. Aray Gago. ko! Tangina yan. Ay. Tangina, bilis ng boss kayo. Pasok ulit. Tumili na. Pasok ulit. Pabos muna dito. Patayin nyo muna lahat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1 up. Andihan na to. Ang paningin sila. Nakabitaw ka. Hindi pa. Marami. Sino si Kobe galing baba, pre? Napawan. Saglit na. Patayin mo na. Nakakamiss rin sumigaw ah. Uy, compress. Ano yan? Ano yun? Tarantado? 3. Chay, takbo mo nga dun, Chay. Ready? 1. Finish Up. dito. MH. Huwag na kami napapatay. Tagal lang MH natin. Cooldown mga MH namin, boy. Anong oras yun? Compress. 3. Image nga, boy. Ay, Wala moving na. Patinitan. Ginagala. Yan. Parang sila yung mag-OT yun, pre. Grabe si Coach. Oh. Pinapalitan ako. Sige, dito mo kaibigan. Tangina, dinudumog yung gitna. Compress. Compress muna kaibigan. 3, 2, 1. Tara, baba. R 8 7 6 5 4 3 2 1 up. 52, 53. Sige, laban nyo. Sige, parezo ako. Rezo. Rezo 1 par. Wala akong reason. Compress na. Gagalaw tayo. And 3,
2, Lang. 1. Drop MH, pare ko. MH na, boy. 3, 2, 1, tara. R2, 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 R2. Baba. Baba na, baba. Par. Dito na, platform na lahat, par. Ang dami nyo dun kanina, par. 3, Likod nyo, 2, likod 1. Tara, agad na. Red 1 up. Push na. Sige, laban nyo. Likod. Ready. 1, compress. Eto na, 3, 2, 1. Tara, baba. Ready, 1 up. Tara, R2, pasok R1, mga namatay. R2. Pasok R, mga namatay, kaibigan. 3, 2, 3, compress. 3, 2, 1, drop push R1. Ready, 1. Sige, sa tiba. Kinang-ina mo, tropa namin yan. Uy, galing lang sa inyo, tropa namin na ngayon. Tara, compress. Kobe ah. Sa gitna nyo yung Kobe. Copy daw. Ano, Alex? Simple damage na. Compress, 3, 2, 1, tara, baba. Bilis ng oras, no? 3, 2, 1, tara, left. Grabe si Boskay, no? Late pa yan, no? Ready. 1 up. Malaki yun ah. Tara, dito. Left. Siyempre, party namin yan. Siyempre. Nagaling R2. 3, 2, 1, tara, R2. Nagpa-comment. R2. Kita ko lang. R3. Par. Gusto ka na. R3. Spechino kaya? R3. IL3. Ready, 1 up. First target, pare ko. Ipuki ng inang ISO. Dinilay pa. What the hell? Compress. Amo, na-cancel pa yung Compress. Sige, compress muna. 3, 2, 1, tara, R2. Baba. Pwede yung trasyokin yung ano, OIP na yung mas taas yung kills ng Yamit eh. R kaya Jin ah. R2. Kaming dyan. R po Tara, kami. R1. Ang tao dito. Oops, balik. Kaming. Saan galing? Ito na, ready, 1 up. Huwag ka na kumumbo, par. Compress muna dyan, pare ko. Saan ka rin? Compress muna. Papatayin. Compress, and 3, Ano na patay ko. 2, 3, 2, 1, tara, let's go. Ready, 1, up, Hindi na pala kailangan BA niya. 2, up. Okay, compress. 3, 2, 1, tara, baba. Galing baba. Ready, 1, to go, up. Ito pa, second up. 2, 3, 1, up. Putang inang yan. Tara, balik R2. R2. Medyo rin. Compress R2 kayo. Hindi nga ba, guys? Hindi, rin. 3, Ano pa naman? 2, 1, tara, par 1. Sige, Axis, tanki mo, par. Tanki mo, Axis, ready. 1, 4, 7, up. Sige, compress dito, kaibigan. Compress, and 3, 2, 1, tara, pamid. Dikit-dikit lang. Alright, Yun na. Wait lang kasi. tangin ng yan. Pinapawitan po. Tara, balik right. Ano yun? Sige, tara, pa-right muna. Ito muna, mga pagkain. Ready, 1, up. Ayun, Tara, compress. Galing nagdaan. Ready, 1, up. Miss. Napalag ka? Bad trip. Nag-miss sa coach. Diablo yung reason na yun. Tara, balik. Pumasok. 7, 6, 5, 4, 3. Left and right na. 2. Walang MH. Tangin. 2, Hello? Wait kasi. 1. Balon. Nadawi ako sa'yo. Tangin. Ang bagal kasi ni Red. Okay ng inang. Compress. 8, Pasunod ako kay Connie sa lip. 6, Gag. 5, 4, 3, 2, 1. 1 to go up. 1 to go down. Aray ko! Ano lang yan? Pasok, right. Wala.
Ay, puta. Uy, gago ka. Diablo ka. Muntik ka na. Compress. Ayun pa, senti ah. Senti ah. Senti ah. Ready, Senti, 1, pre. Putang ina mo. Latag na. 8, 7, 6, Big up. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Up. Gago, patay pa ako dun. Tang ina yung chill. Pabinong chill. Hindi matira. 3, 2, 1. Sentinels. Ready. 1. Up. Sentinels, oh. 7, Time siya ako. 6, 5. Pati na. 4, 3, Ako CD mga MH. 2, 1. May 1. Up. Ano, May bago arto sa din. inyo, par. May arto sa inyo, par. Dito, wala sa city. Hindi ako manakaw. Ano pa rin nagsipot? Gago, Porta na iyo pa. Wait lang. Next week mo. Sige, bitaw. Wala ka, Lex. Ito na. Sabi ka ta, pag walang PC. Hindi lang, unlike last year. Ano po Sige, kasi? pass right. Tulo. Ready. Porta na kasi MH. patay MH. 1. Up. Bobo. Tahag. Puting ina mo, dalawang makasi yun. Ano BA? 2. Up. Gago, likod. Ang ina mo, tinutukan ako ng mga Diablo. Pareso nga ako, kaibigan. Kita mag-isa Sed ah. Pareso. Reso. Hindi na sila ngayon. Reso. Tangin na sinidi yung Reso. Kung ako Residi, Kapres nga. tangin na ngayon. Kapres na live. Nice, Puta, Lex. kung sila na Kahit kumarap. ako na, ready. 1. Up, pita mo na. Tangin na pina-combo yung si. Hindi ako nakarinig. Ay! Hindi, huwag ka mag-revive. 25. Repeat, try. Okay, thank you, Lex. Ito, City. Hindi na na-cancel na ako. Yari tayo dito, par. Gamit ya, naka Wala ko gamit. May image ka, Lex. Ito na. Putik. 1. Nag-uso. Up. Nagkakalit sa Sed. Gogi, kaka-CD lang nun. Yan nga, daw sinabi mo wala pa. Pinag-OT sa 95 ah. Ay, 25. Ay, gago ka. Ito, combos muna lahat. Combos na. Pagpapatayin nyo na, combos na. Epis na lang yan, par. 3, 2, 1, takbo. Dito. Ako, Ayun, wala guys. na lang. Tara, baba. Recho na kagad. 25 yan, 25. Recho na. Recho. Uy, gago, DC ako. Yes, agad yun Patay ah. na. Sagad na. Ready, 1. Up. Kago. 4. Nice one. Gago, ba't na DC ako? Yung medal. Ready, 1? Up. Ikaw pa. Tang ina na DC. Take pa tayo dun, gagawin job ng hype na yun. Pabras nga. Sige, laban nyo. Ready, 1? Saan tayo? Sige, freestyle nyo na, kaibigan. Right. Coach, Sige. coach. Hold up. Ano? Puta, bahala ka dyan. Pasok nga right, Irene. Sabihin mo ako. Nakuha yung top. Bitaw. Gogi. Uy, OT pa pre ha. OT pa. Yum. Wala na. Wala na. Nakatangay. Wala na, hindi na. Punta ko naman, tatlo na lang oh. Ilagdag pa ako. Yung ano naman. Si Coach ang pumasok. Ano, OT din, pre. Grabe sila. oras niyan. Hindi, makuha niya. Puro ka na. 25 din po, pre. Patay pa rin, gag. Pinatay niya Axis pa. Ano pala si Bossing? Dito si Axis. Bossing, kaya mo pa to yung guys eh. Ang inang yan. Na-DC na ako, top 2 pa rin ako. Ang lalaki ng Tangay deck, na ang win. lalaki ng kill, gago. Ay, nako. Oo. Uy, DC na naman! Yun lang, wala kang medal.